Wala po. Pag mag-cash in po sa GCash, so pinili niyo po yung dashboard, i-load and kiosk, then cash in wallet. So, piliin natin si BPI. So, i-copy paste lang po natin yung account name. Tapos punta nga po tayo sa GCash. So, pindutin po natin yung transfer. Pindutin ang local. Tapos piliin natin po yung BPI. So, ilagay nyo po yung amount kung magkano gusto nyo top up. Let's say, 2,000. Tapos, account name, i-paste nyo na lang po yung account name. And then, balik tayo ulit doon. Harapin yung account number. And, so, then, balik ulit tayo doon. Then, paste lang natin yung account number. And then, submit, send money. Pag na-send na po, punta po kayo dun sa may inbox na itong GCash. Let's say, sa notification. Halimbawa, itong nasa taas, ito yung, transaction. So, screenshot nyo po siya. After nyo pong may screenshot, halimbawa, screenshot, pindutin nyo ulit dun sa LTV. Then, dito, ilagay nyo na po yung transfer nyo. Let's say, 2,000. And then, yung resibo. So, dyan nyo po i-upload. So, ganyan po gagawin. So, then, submit. Pag na-submit na po, wait nyo na lang po. Dahil sa baba, magkakaroon po nakalagay na pending. Pagka nakita na po nila yan, at lalagyan po nila approve yan. Then, magkakaroon na po ng pondo doon sa e-wallet nyo. Okay po?